नमस्कार दर्शक बंधु मनीष जीवन रे विवाहर हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण काम आजिका टाइम रे गोटे भल झील मिलवा भल पुओ मिलवा बहुत कष्ट लोक मान को मिले किंतु सेतिकी जी भाग्यवान होइथिबो बा भगवान को ऊपर भगवान जहाँ ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद करथिबे भल जीवन साथीटे मिलथिबो किंतु कथा होछि ये जो जीवन साथी को मिसेबारे जो प्रमुख भूमिका ग्रहण करती सेमती जड़े अच्छा जड़े महाशय मो पाखे अच्छा आसन तांको सहित कथा है जा बहुत बाहागर से कर बहुत सारा आशीर्वाद मिली एमती कि जहाँ पाखे पैसा नहीं से भी फ्री फ्री रे से संपादन कर आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा कौन आपण ना टे कहतु अरुण कुमार शतपथी अरुण कुमार शतपथी अच्छा ये जो आपण आपण लाइफ रे केतुटी विवाह करैचंती हजार बाहर विभाग अच्छी हजारेटा विवाह कर सारी तेणु ये विभागर विषय रे आमे आलोचना करवा विवाहर माने केमिति कोन आपण अरेंज करंती गोटे धरि नंदु मु होची गोटे पुओ घर वाला मते गोटे भलो झियो ब्राह्मण झियोटा दरकार तो केमिति कोन आपण सहित जोगाजोग करिया पड़िबो ना कोन केमिति टिके कहंतु बुझेकी विभाग रोची मोबाइल कथार्ता कनेक्शन करने हो पारियो मोबाइल कनेक्शन अच्छा भल पिलाटे मिलिबो केमिति कारण आजिका डेट रे देखंतु पैसा लोभरे किछि मध्यस्थी अछंती मिछ सत कहिकी बाहर करे दउचंती किंतु परवर्ती समय रे बहुत सारा असुविधा होची घर भांगी जाउची तो से दिगरे कोन करिवे केमिति कोन ए विषय को आपण देखंती बाहर कर सारा पर जहाँ जहाँ कपाल थिबा घटियो माने आपण बाहर करे दियंती भल खराब देखते ना ना एमती बाहर कर दियंती भल खराब देखियो पड़ियो भल खराब देखिया पड़ियो जहाँ जहाँ राशि मेले को ग्रह मेले को नहीं थिबो जे जोटा होपर थियो हबो माने ये जो राशि ग्रह नक्षत्र ये सब बहुत जरूरी गोटे माने पुओ गोटे विवाह होतबा पुओ पय विवाह होतबा झिया पय ठीक तो आ जो माने भल पाइके बाहा होचंती सेमानक क्षेत्र तो सब किछि संभव हो जाउची एते कोन बाजियो हां भल पाइ बाहा होसला पर भी लोक बे पळी होचंती अच्छा भल पाइ होसला भी लोक भी झिया पुओ को भल पाइला पुओ झियो भल पाउची तापर भी कोन पछे विशृंखला जदा होउची विशृंखला की विष खला के दौड़ दला एमती हेची तब देखलो पुओ झियो छाड़ी पळी झियो पुओ छाड़ी पळी होउची विशृंखला होउची एमती कथा ताले एमती होउची ताले गोटे बाघर करिया पे आपनकर चार्जेस कोन रहउची ना सेमे किछि नाही सेमती किसी 40 कि ना कि खुशी दियंती 1200 1500 1800 एमि दियंती सी भी 500 टका दीदी पार होउचंती जे जा 500 टका दे के माने खसी जने गरीब लोक देई परिबिनी बाध्य कि से करना गुड़तल पड़ी जने 500 टका देबी आ विषय देई परिबिनी से 500 दी गुड़तल पड़ी जने हम देई परिबे छाड़ी जमी पड़ी अच्छा भाई एमिति हेची आपण गोटे पुओ सहित गोटे झियो को बाहर करे देले हला करे दे साला पर परवर्ती समय रे देखिबा मिलुची पुओटी आ कोटी भलो पाइथिबो डिस्टेंस होपर मध्यस्थीर दोष देते एमती किसी घटना आपण जीवन में घटी जी सेमती किसी सेमती किसी सब सुरखुरे चलती आराम से अच्छा कहती बाघर जो ब्राह्मण करती बाघर कामटा जो पूजा पाठ करती तांकटू बेसी प्रायोरिटी केतेकांश मध्यस्थी को भी दि जाए बहुत क्षेत्र में आपण क्षेत्र में आपण केमिति सम्मान मिले मु भी निजे दुटा बाहर करिछि मध्यस्थी दुटा बाहर करिछि टके गोटे टका कौटू आने दुटा बाहर मध्यस्थी बाहर करिछि एवं बेदरी बाहर करिछि गोटे टका आनी नाही मु बाहर करिछि खुशी खुशी रे खेलिका जुगरा कोरि पारनी से जाउनी पठौला अच्छा भाई माने केते आत्मसंतोष मिली ये जो आपनकर ये जो विवाहर करैबा वृत्ति माने वृत्ति रे पु झंकर हाथ गोटे पड़ेबा भगवान का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद माने बाघर विवाह करवा हूँ सब बड़ पुण्यर काम आजिका डेट रे कौन हूँ कहले भाई माने सबू कास्ट मान ब्राह्मण झील मिलूना बहुत माने ब्राह्मण पुओ मैंने अच्छा एज हो गले से ब्राह्मण पुओ मिलूना ए क्षेत्र कहीं ब्राह्मण झील सर्ट ना या अलग किसी कारण अच्छे ब्राह्मण झील सर्टेज होची तापर होची अदर कास्ट नहीं पड़े या द्वारा विचुंगला होची अदर कास्ट नहीं विचुंगला होची हां
ସବୁଆଡେ ହଉଛି ନା ମାନେ କେତେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ଏଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ବାପା ମା ଖୋଜି ଖୋଜି ଜମାରୁ ମିଳୁନି। ନା ବା ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ? ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ତା ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତକ ପ୍ରତିକାର ଆଉ ଅଛି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର ବା 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଲେ ସେ ବାହାଘର ବି ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ସେ 7ଟି ବେଲପତ୍ର 7ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଲେ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବତୀ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ? ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବତୀ ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରେ ସେଠି ମା ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବ। କ'ଣ ମାନସିକ କରିବ ନା 7ଟି ବେଲପତ୍ର 7ଟି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଗୋଟା ପାନ ଗୋଟା କଦଳୀ ନାଲି ଫଳ ମାନସିକ କଲେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। କାହିଁ ଶୁଣିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମାନେ ଯେତିକି ବି ବିବାହର ଆପଣ କରେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ କାଟାଗୋରୀର ସବୁ କାଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି ନା? ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ ଖଣ୍ଡାୟତ ହଉ କରଣ ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ସବୁଠୁ କୋଉ କାଷ୍ଟରେ ଅଧିକ କରେଇଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡାୟତ ଖଣ୍ଡାୟତ କରେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଖଣ୍ଡାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କମ୍। କମ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟେ ବାହା ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଟେ ମିଳୁନି, ବାପା ମା' ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଅରୁଣ କୁମାର ଶତପଥୀ। ଅରୁଣ କୁମାର ଶତପଥୀ ଭାଇନା ଆମର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ବା ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅରୁଣ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ବି ଅଛି ଅରୁଣ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବାହାଘରଟେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭାଇନା କହିଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁଠିକି ଆସ? ଗ୍ରାମ ପାଳିଆ ଶାସନ, ଗ୍ରାମ ପାଳିଆ ଶାସନ, ପୋଷ୍ଟ ପାଳିଆବିନ୍ଧା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 99361337। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଝିଅଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଝିଅଟେ ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପୁଅଟେ ହେଲେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇନା 1000ରୁ ଏଭବ୍ ବହୁତ ସାରା ବିବାହର କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି, ପଇସା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇନା 1000ରୁ ଉପର ବାହାଘର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମ ପାଳିଆ ଶାସନ, ପୋଷ୍ଟ ପାଳିଆବିନ୍ଧା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭଦ୍ରକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9938613337। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କିଏ କାହା ପାଇଁ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାଇନାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବପିଢ଼ିକି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଯେଉଁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଲ ମେସେଜ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍। ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପାଳିଆ ଗ୍ରାମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏରିଆରେ ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ପର୍ସନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି ଦେଖା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏଇ ଚନ୍ଦନ ସେନାପତି ଶୋରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଭେଟିଦେବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।